कहना है कि इंडिया अलायंस को मैं बाहर से मदद करूंगी और इंडिया अलायंस जीतेगी, बीजेपी हारेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग अभी से फवाड़ा उड़ाइए, गोली खेलिए, जब 400 जीत के आएंगे तब क्या करेंगे वो सोचिए। এই সন্দেশখালী যখন সন্দেশখালী যাবো তখন বলবো, এখন কিছু বলবো, এখন খালি কবিরের কথা বলো। आज कुछ लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए हैं, सीएए में सर्टिफिकेट मिल गए आज कुछ लोगों को, नागरिकता मिल गई। अरे सीएए किसी को भगाने का नहीं है, ये खाली डराने की बात है कि मुसलमान को भगा देंगे। उनको समझाइए, हम भी समझा रहे हैं, ये आपको नागरिकत्व देने का है, नागरिकत्व छीनने का नहीं। आपके नागरिक বানানোর জন্য এটা সেটা যার নেই তারা এখন করে নিন, জীবনে কোনো কষ্ট হবে না। আর যদি ওনার কথা শোনেন তাহলে আগের জীবনে কষ্ট আছে এ লিখে দিলাম। হ্যাঁ, আমাদের বিজেপি এত কিছু জায়গাতে এসছে এত বছর ধরে, কোথাও কিছু শেষ হয়েছে? 10 বছর ধরে তো বিজেপি এসছে, তো অন্য রাজ্যেও আছে, কোথাও কিছু শেষ হয়েছে? খালি উন্নতি আর উন্নতি, যা হবার অবনতি এখানেই হচ্ছে। তা দিয়েছে, তার মানে দেখুন আগে আগে কি হয়, সব মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে, সব মিথ্যে ধরা পড়বে। अधीर रंजन चौधरी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, उनका स्टेटमेंट आया। Very good. It's a democratic country. Everybody has the will and the say.